नमस्कार दर्शक बंधुगण आउ एक नुआ चिठीर वर्णना सहित ए वीडियो को स्वागत। एटी विषय रही 4 डिसेम्बर रु 11 डिसेम्बर 2024 पर्यंत भारतीय भाषा उत्कल अधीन रे कार्यकलाप संगठन। तेबे आसंतु संपूर्ण चिठीटी को बुझिबा जो गुड़िक विद्यालय ऑब्जर्व होगा जाउछि प्रतिदिन। देखु महाशय महाशया सचिव विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रणालय सरकार तरफ प्राप्त चिठी को एथिरे अंतर्भुक्त करिबा भारत नुआ दिल्ली तरफ अंतरंग करने को चाहूँगी जे 11 डिसेम्बर 2024 रे महाकवि सुब्रमण्यम भारतीर जन्मवार्षिकी पालन करने सारा भारत में डिसेम्बर 4 रु 11 पर्यंत भाषा उत्कल आयोजन करने को जाउछि। एही वर्षर विषय रही भाषा माध्यम रे एकता। एही उत्सव एक भाव रे कार्य करिवो कवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि एवं भाषा भित्तिक प्रचार उत्सव पालन करिवार लक्ष्य रखिछि। एही कार्यकलाप पई विद्यालय ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर रे भाषा थीम कार्यकलाप कर्मशाला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजन करी ज्ञानी कार्यकलाप सब करा जिवो। एबे आसंतु प्रति दिवस रे डिसेम्बर 4 रु 11 तारिख पर्यंत जहाँ सब ऑब्जर्व होवार अछि ताहाकू भल भाबरे जानिबा और बुझिबा। डे 1 डिसेम्बर 4 वेडनेसडे हार्मोनी इन लैंग्वेज एंड नेचर अर्थात एटी भाषा एवं प्रकृतिर समन्वय प्रसंग रही। कौन सब कार्यक्रम करा जिवो? प्रकृति एवं परिवेश आधारित कविता पाठ हेबो। प्रकृति पदयात्रा छात्र मानकू निकटस्थ पार्क जंगल किंबा बगीचा को बुलिबा को नहीं जांतु एवं सेमानकू उद्भिद और पशु मानकू देखिबा को दियंतु। छात्र माने निज निज भाषा रे जहाँ देखती ताहा उपरे आलोचना करिवे। ये हला डे 1। डे 2 रो कौन कार्य अछि देखंतु। डे 2 5 डिसेम्बर 2024 थर्सडे कौन अछि एटी ब्लेंडिंग लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी द पावर ऑफ वर्ड्स इन द डिजिटल एज अर्थात भाषा एवं प्रजुक्ति विद्या को मिश्रण डिजिटल जुग सहित शब्दर मिश्रण केमिति से विषय रे परिचालित हेबो। डिजिटल भाषा जर्नल छात्र छात्री माने डिजिटल जर्नल बजाय रखंतु जोंठारे सेमाने विभिन्न भाषा रे शिखुथिबा नूतन शब्द एवं वाक्यांश गुडी को डॉक्यूमेंट करंतु। इंटरैक्टिव मैप्स भारतर इंटरैक्टिव मानचित्र सृष्टि करंतु श्रेणी गृह रे जोंठारे छात्र माने आंचलिक भाषा रे राज्यर नाम एवं सांस्कृतिक हाइलाइट स्थानित करि परिबे। पुणी गोटे पॉइंट अछि देखु 3 नंबर कुकबुक प्रोजेक्ट विभिन्न भाषा रे लिखित विभिन्न राज्यरु रेसिपी सहित एक रोषेई पुस्तक संकलन करा जिवो। छात्र छात्री माने से रेसिपी रे योगदान करिवे। एबे डे 3 रो कार्य दिवस को जानिबा। 6 डिसेम्बर 2024 लैंग्वेज एंड लिटरेचर भाषा एवं साहित्य भारत एवं अन्यान्य विशिष्ट अंचलर लोकमानकर जातीय एकतार कहानी यही कार्यकलाप छात्री माने भारतीय जीवनर कहानी और उपन्यास पढ़ी ज्ञान बांटिबे जहाँ जातीय एकता प्रति प्रतिबद्धता एवं एक अंतर्भुक्त भारत प्रति तांकर दृष्टि को दर्शाइबो जो जीवन कहानी अधिवेशन एवं नाटककरण मध्य अंतर्भुक्त करा जाई पारे। तेबे एही 2 नंबर पॉइंट को देखिबा भाषा भित्तिक चलचित्र स्क्रीनिंग विभिन्न भाषा और लोक परंपरा उपरे डॉक्यूमेंटरी देखाइबाकू विद्यालय गुड़िक विभिन्न भारतीय भाषा सबटाइटल्स सहित आलोचना करंतु। एबे आमे डे 4 रो कार्य को जानिबा।
ଡେ ଫର୍ 7 ଡିସେମ୍ବର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫାୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ମେଳା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ଲକ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ଲବ ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ମଜାଦାର ଏବଂ ସହାୟକ ପରିବେଶରେ କହିବା ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ଭାଷା କଳା, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା କାହାଣୀ ଏବଂ କବିତା ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପରି କଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ତାପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଉତ୍ସବ ଯଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା, ଏହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟାଂଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକୃତି, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି କରିହେବ। ସ୍ପଟ୍ ସୃଜନଶୀଳତାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖନ, କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇପାରିବ। ଡେ 5ରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ଦି ଏଲୋକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଭାଷା ଥିଏଟର ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା। ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ବା ସମସାମୟିକ ଥିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 2 ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ପୋଏଟ୍ରି ରିସାଇଟାଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିଭାଷୀ କବିତା ପାଠ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏକ କବିତା ବାଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଡିବେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତର୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଏବେ ଡେ 6 ଯିବା। 10 ଡିସେମ୍ବର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାଷା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ମିତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ଅଭିବାଦନ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଭାଷା ସାରଥୀ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନିଜ ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସହିତ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କର୍ମଶାଳା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଅଧିବେଶନ ଯାହା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେ 7ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଡେ 7 ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 11 ୱେଡନେସଡେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ। ଏଠି କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ଦିବସ। ଛାତ୍ରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ସଂକଳନ କରାଯାଇ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଭାଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ସବୁ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଧନ୍ୟବାଦ।